بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی قاعدے کا 13واں سبق پڑھیں گے۔ اب تک 12 سبق ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ دیکھیے پہلے جو باتیں بتاتے ہیں وہ سن لیجئے، پھر اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ گنہ ہوتا ہے۔ گنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے۔ گنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ، ہمیشہ نہیں، اکثر مرتبہ ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے عبد تم لکھا ہے، عبد تم، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو عبد تم پڑھیں گے۔ اب اس کے اندر بہت ساری لمبی تفصیل بھی ہے، چونکہ یہ تو چھوٹی کتاب ہے قرات کی، اس لیے اس کے اندر پوری تفصیل دی نہیں ہے۔ اس کے اندر سب دیکھا جاتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، جس 2 حرف ہے، ایک ساکن دوسرا متحرک، تو ملا کر پڑھتے ہیں تو مدغم اور مدغم فی کہلاتا ہے۔ پہلا حرف مدغم اور دوسرا مدغم فی، جس کے اندر اس کو ملایا جاتا ہے، اس کو پھر دیکھا جاتا ہے دونوں کیا کہتے ہیں مثلین ہے یا نہیں، دونوں ایک سیم حرف ہے یا نہیں ہے۔ یا تو اگر دونوں سیم حروف ہے، دونوں حرف سیم ہی ہے تو پھر اس کو مثلین کہیں گے، ادغام مثلین کہیں گے۔ اگر دونوں حروف الگ الگ ہے لیکن دونوں کا مخرج سیم ہے، ایک ہی مخرج سے دونوں ادا ہوتے ہیں، تو ان کو ادغام متجانسین کہیں گے، متجانسین۔ اور اگر دونوں حرف بھی الگ الگ ہے، دونوں کا مخرج بھی الگ الگ ہے، تو پھر متقاربین کہیں گے، ادغام متقاربین۔ ٹھیک ہے، تو دیکھا جاتا ہے متجانسین ہے یا مثلین ہے یا کیا ہے، تو اس کے حساب سے اس کے اندر ادغام ہوتا ہے۔ ادغام تام کہیں ہوتا ہے، کہیں ادغام ناقص ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ چونکہ چھوٹی کتاب ہے قرات کی، اس لیے تفصیل نہیں دی ہے، صرف ایسے دے دیا ہے کہ اکثر مرتبہ کیا کہتے ہیں ساکن حرف کو چھوڑ کر متحرک کو ہی پڑھا جاتا ہے، مشدد حرف کو۔ اس سبق میں تشدید کی مشق کے ساتھ ساتھ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ اب 2-3 باتیں جو بتائی ہیں اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں، پھر آپ کو سبق میں پڑھاتا ہوں۔ میں تھوڑا بڑا لکھوں گا تاکہ آپ کو دور سے بھی نظر آئے۔ دیکھیے سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ اس کو تشدید کہتے ہیں، یہ حرف کے اوپر آتی ہے نا، یہ شکل جیسے نون کے اوپر آئی تو یہ جو ہے اس کو تشدید کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جس حرف کے اوپر تشدید ہو اس حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں۔ جس حرف پر ہوگی اس کو مشدد کہیں گے۔ جیسے یہ نون پر ہے تو اب نون مشدد ہو گیا۔ اسی طرح یہاں اگر جیم ہو اور جیم کے اوپر آ جائے تو یہ جیم مشدد ہو گیا۔ اسی طرح لام ہو اور لام کے اوپر یہ تشدید آ جائے تو لام مشدد ہو گیا۔ میم ہے، میم کے اوپر تشدید آ گئی تو یہ میم مشدد ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ میم مشدد ہے۔ تو تشدید جس حرف پر ہو اسے مشدد حرف کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہو، زبر زیر پیش ہو، اس کو متحرک حرف کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نون ہی لے لو، یہاں اگر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو تو اس حرف کو متحرک حرف کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں اور جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک حرف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ نون متحرک ہو گیا۔ اسی طرح جیم پیش یہ جو، تو جیم متحرک ہو گیا۔ اسی طرح لام کے نیچے زیر ہے تو لام متحرک ہو گیا۔ میم کے اوپر زبر ہے تو میم متحرک ہو گیا۔ اچھا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ جیسے نون ہی لے لو، اگر نون کے اوپر 2 زبر ہے تو یہ نون منون ہو گیا، منون تنوین والا۔ جیم ہے، جیم کے نیچے 2 زیر ہے تو جیم منون۔ ٹھیک ہے،
यहाँ लाम है, लाम के ऊपर दो पेश है तो लाम मुनव्वन, ठीक है। मीम है, मीम के ऊपर दो पेश तो ये मीम मुनव्वन हो गई, ठीक है। तो जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद हर्फ, जिस हर्फ पर हरकत हो उसे मुतहर्रिक हर्फ, जिस हर्फ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन हर्फ, और जिस हर्फ पर सुकून है हो उसे साकिन हर्फ कहते हैं। ये नून साकिन, जीम साकिन, लाम साकिन और मीम साकिन। तो तशदीद वाला मुशद्दद, हरकत वाला मुतहर्रिक, तनवीन वाला मुनव्वन और सुकून वाला साकिन हर्फ। अब मुशद्दद हर्फ को दो मर्तबा पढ़ते हैं। जिस तरह साकिन हर्फ हमने पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा था, जैसे ये बा साकिन है तो इसको हमने पहले वाले से मिलाकर पढ़ा था, जैसे हमजा बा जबर अब। तो इसी तरह मुशद्दद हर्फ को दो मर्तबा पढ़ते हैं। ये तो एक मर्तबा पढ़ा पहले वाले से मिलाकर। अब मुशद्दद अगर हर्फ हो, जैसे मिसाल के तौर पर ये ता है, अब मुशद्दद है तो उसको दो मर्तबा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? जैसे हमजा है उससे पहले तो हमजा ता जबर अत, हमजा ता जबर अत एक मर्तबा हुआ, फिर दोबारा ता को पढ़ेंगे ता जबर त अत त, ठीक है। हमजा ता जबर अत, ता जबर त अत त। जैसे बा है, हमजा बा जेर इब, बा जबर ब इब ब, तो दो मर्तबा पढ़ा ना मुशद्दद हर्फ को, तो मुशद्दद हर्फ को दो मर्तबा पढ़ा जाता है। पहले अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलाकर, फिर उससे पहले वाले, फिर उसकी हरकत के मुताबिक। अब जिस हर्फ के ऊपर तशदीद हो उसे मुशद्दद हर्फ कहते हैं। ये तो समझ लिया हमने। लेकिन नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, ठीक है। जैसे जीम पर आया तो ये जीम मुशद्दद हो गया, लाम पर आया तो लाम मुशद्दद हो गया, इसी तरह नून पर आया तो नून मुशद्दद हुआ, ठीक है। और मीम पर आएगा तो तशदीद मीम पर आएगी तो मीम मुशद्दद। ये दोनों हर्फ जब मुशद्दद होंगे, जब उन पर तशदीद आएगी तो गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब गुन्ना किसे कहते हैं? नाक में आवाज ले जाने को गुन्ना कहते हैं। नाक में आवाज ले जाकर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। तो जब ये दोनों हर्फ आएंगे, मुशद्दद होंगे, तशदीद वाले होंगे, तो फिर नाक में आवाज ले जाकर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? जैसे हमजा नून जबर अन, नून जबर न है तो कैसे पढ़ेंगे? अन्ना अन्ना, है ना, एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे। इसी तरह हमजा मीम जबर अम, मीम जबर मा, अम्मा अम्मा, ऐसे पढ़ेंगे। जब हुर्फ कलकला मुशद्दद होंगे तो उनको फिर जमाव के साथ पढ़ेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे ता है, अगर ता मुशद्दद हो, जैसे हमजा ता जबर अ ता जबर ता, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अत ता जमाव के साथ, अत ता हुर्फ कलकला है इसलिए, ठीक है। और वो मैंने उसका तो बता ही दिया इदगाम का, तो ये छोटी किताब है इसलिए उसके अंदर तफसील दी नहीं है। इंशाल्लाह उसके अगले सबक में थोड़ा सा मैं वजाहत के साथ उसको आपको बता दूंगा 14वें सबक में। आखिरी बात बताई कि इस सबक के अंदर भी मिलती जुलती आवाज वाले जितने भी हुरूफ है उन सब का भी खास ख्याल रखना है। अब सबक पढ़ते हैं। मिलती जुलती आवाज वाले जितने हुरूफ है वो जिस तरह मैंने अगले पिछले सारे असबाक में बताया, यहाँ भी वही है। आखिर तक ये किताब खत्म होने तक मिलती जुलती आवाज वाले हुरूफ का और हुरूफ की सिफात का, मखारिज का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। अब इस सबक को पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा ता जबर अत, ता जबर त अत त अत त। देखो दो मर्तबा पढ़ा था को, हमजा ता जबर अत एक मर्तबा हुआ, फिर दोबारा ता जबर त अत त। हमजा ता जेर इत, ता जबर त इत त। हमजा ता पेश उत, ता जबर त उत त। अत त इत त उत त। हमजा, अब ये हुर्फ मुस्तालिया में भी है, हुर्फ कलकला में भी है और ये मुशद्दद भी है। तो कलकला मुशद्दद होंगे तो जमाओं के साथ पढ़ेंगे और इसको पूल भी करेंगे। अच्छा, साकिन आएगा तो फिर कलकला भी होगा। हमजा ता जबर अत, कलकला भी करेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? हमजा ता जबर अत,
حمزہ طا زبر اط طا زبر طا اط طا اط طا حمزہ طا زیر اط طا زبر طا اط طا حمزہ طا پیش اط طا زبر طا اط طا اط طا پور کریں گے حمزہ زا زبر از زا زبر زا از حمزہ زا زیر از زا زبر زا از حمزہ زا پیش از زا زبر زا از 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 دیکھو کیسے آواز نکالی از یہ آواز، اور یہ آواز میں نے اس سے پہلے بھی بتایا صرف زا کی ہے، صرف زا میں ہی آنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی بھی حرف میں یہ آواز نہیں آنی چاہیے. حمزہ ذال زبر ال نرمی کے ساتھ، جس طرح سکون میں حرف قلقلہ وغیرہ میں اور اس سے پہلے جس طرح ہم نے سبق نمبر 11 میں پڑھا تھا کہ کس کے اندر آواز جاری رہے گی، کس کے اندر آواز بند ہو جائے گی، کس حرف کے اندر لوٹتی ہوئی آئے گی، تو اس کے اندر ذال پڑھا تھا آواز جاری رہے گی نرمی کے ساتھ. تو کیسے؟ حمزہ ذال زبر ال ذال زبر ذا ال ال حمزہ ذال زیر ال ذال زبر ذا ال حمزہ ذال پیش ال ذال زبر ذا ال 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 نرمی کے ساتھ. اب یہ وا حرف مستعلیہ میں سے ہے، حرف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پور کر کے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ وا زبر او وا زبر وا او حمزہ وا زیر یو وا زبر وا یو حمزہ وا پیش او وا زبر وا او او یو. اس کے اندر زا کی آواز نہیں آنی چاہیے. حمزہ سا زبر اس سانس جاری رہے گی. حمزہ سا زبر اس سا زبر سا اس حمزہ سا زیر اس سا زبر سا اس حمزہ سا پیش اس سا زبر سا اس 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 اس. اب اسی طرح پورے سبق کی ہجے کر کے پڑھیں گے. اب میں رواں پڑھ دیتا ہوں. اب یہ حرف صفریہ ہے تو اس میں سیٹی جیسی آواز بھی نکلنی چاہیے. اس اس اس. اب حرف مستعلیہ میں سے ہے صاد تو اس کو پور کریں گے. اس او اس او اس او. اب دال حرف قلقلہ میں سے آیا، جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. اد اد اد. ضاد اس کے اندر پور کریں گے، مستعلیہ ہے. اللہ اللہ اللہ. مخارج اس کے مخرج کے اندر زبان کو لگائیں گے، اور جیسے یہ مثال کے طور پر داڑھ ہے، یہ داڑھ بائیں جانب والی، وہاں زبان کی کروٹ لگا کے یوں گھسیں گے. اللہ 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 پور کریں گے، اور پیچھے سے زبان بلند کریں گے اور مخرج میں بھی لگائیں گے. اک اک اک. اب حرف قلقلہ میں سے قاف آیا، اور حرف مستعلیہ میں سے بھی پور بھی کریں گے اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ اق 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 اہ اہ اہ. آواز جاری رہے گی، اس کے اندر بہت سارے لوگ آواز کو بند کر دیتے ہیں. کیسا پڑھتے ہیں؟ اہ اہ اہ. یہ غلط ہے، آواز جاری رہنی چاہیے. اہ 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 اہ. آواز جاری رہے گی. اہ اہ اہ. یہاں بھی آواز جاری رہے گی. یہاں بھی بہت سارے لوگ آواز کو بند کر دیتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے، آواز جاری رہے گی. ایسے. اس کے بعد حرف مستعلیہ میں سے خا ہے، پور کریں گے. اخ 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 اب اب
उब। अब देखो मीम आया और कहा था ना मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद में गुन्ना होगा, तो अब जिस तरह दूसरे हुरूफ को पढ़ा ऐसा मीम को नहीं पढ़ेंगे, अम्मा इम्मा उम्मा ऐसा नहीं, इसमें गुन्ना करेंगे, अम्मा इम्मा उम्मा ऐसे, अव्वा इव्वा उव्वा, अफ्फा अफ्फा इफ्फा उफ्फा, अल्ला इल्ला उल्ला। अब नून आया, इसमें भी ये तशदीद है, मुशद्दद है, हर्फ नून मुशद्दद है तो गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। कैसे? अन्ना इन्ना उन्ना, अर्रा इर्रा उर्रा। रा पर जबर आएगा तो रा को पूर करेंगे, इससे पहले भी बताया गया है, तो ये तीनों रा पूर होंगे, ठीक है। अर्रा इर्रा उर्रा, अज्ज ये जमाओं के साथ हुर्फ कलकला, अज्ज इज्ज उज्ज, अश्शा होठों को हिलाए बगैर, अश्शा इश्शा उश्शा, अय्या इया उय्या, रब्बी रब्बी। देखो यहाँ खींचा, या मद्दा हो रहा है, या साकिन से पहले जेर, रब्बी, और रा को पूर भी करेंगे, रब्बिही। यहाँ से फा को खींचा इसलिए कि खड़ी हरकत है, और खड़ी हरकत है और खड़ी हरकत को खींच कर पढ़ते हैं हुर्फ मद्दा की तरह, हुर्फ मद्दा के कायम मकाम है इसलिए। रब्बिही रब्बिही, इन्ना इन्ना, अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले जबर, इन्ना इन्नी, या मद्दा, गुन्ना भी करेंगे और या मद्दा भी करेंगे, इन्नी, मिन्ना, अलिफ मद्दा, मिन्ना मिन्नी, या गुन्ना भी करेंगे मुशद्दद है तो, और मद्दा भी करेंगे, या मद्दा भी करेंगे, मिन्नी, सुम्मा। अब यहाँ मीम को नहीं खींचेंगे इसलिए कि यहाँ मद्दा वगैरह नहीं है, सुम्मा सिर्फ गुन्ना करेंगे, वलम्मा, गुन्ना भी और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे भी अलिफ मद्दा, वलम्मा हब्बब हब्बब अहब्ब, वत्तीनी वत्तीनी। देखो या मद्दा है, या साकिन से पहले जेर, इसलिए एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, वत्तीनी वत्तीनी, बित्तक़वा बित्तक़वा। देखो काफ हुर्फ कलकला में से और हुर्फ मुस्तालिया में से, दोनों में से है तो पूर भी करेंगे और कलकला भी करेंगे, लौटती हुई आवाज आएगी, जैसा इससे पहले हमने पढ़ा हुर्फ कलकला साकिन होते हैं तो आवाज लौट कर वापस आती है फौरन, तो तक 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 ऐसे, बित्तक ऐसे, बित्तक। अब वाव के ऊपर खड़ा जबर है, खड़ा जबर हुर्फ मद्दा, हुर्फ खड़ी हरकत में से है, खड़ी हरकत हुर्फ मद्दा के कायम मकाम है, तो एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। कैसे? बित्तक़वा बित्तक़वा बित्तक़वा, अस्साक़िबु अस्साक़िबु, अलिफ मद्दा, सा में खींचेंगे एक अलिफ, अस्साक़िबु ऐसा, और क़ाफ हुर्फ मुस्तालिया में से है, अस्साक़िबु, सज्जाजन सज्जाजन, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, अलिफ मद्दा है, फिल हज्जी, फा को खींचेंगे नहीं, यहाँ या मद्दा नहीं है, यहाँ या मद्दा नहीं है बल्कि या को सीधे लाम के साथ मिला देंगे, फिल हज्जी, शुह शुह, मुसख्खरातिन मुसख्खरातिन। खा हुर्फ मुस्तालिया में से है तो उसको पूर भी करेंगे और रा को पूर करेंगे, रा के ऊपर जबर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और इसलिए कि अलिफ से पहले जबर है रा के ऊपर तो अलिफ मद्दा हो रहा है। तो कैसे पढ़ेंगे? मुसख्खरातिन, मुसख्खरा, खा की आवाज जारी रहती है, जारी रखेंगे, मुसख्खरात ऐसा नहीं, मुसख्खरा पूर करेंगे, मुसख्खरातिन मुसख्खरातिन, राबीपुर, सद्दक़ सदपुर क़ाफपुर, सद्दक़ सद्दक़, तसद्दा अलिफ मद्दा,
अलिफ एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, खड़ी हरकत, तसद्दा, तसद्दा, अद्दरजाती, अद्दरजाती, रापुर, जीम अलिफ जबर जा, जीम से अलिफ से पहले जबर है तो अलिफ मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, अद्दरजाती, मिनद्दम्ई, मीम की आवाज जारी रहेगी लेकिन उसकी आवाज लौट कर वापस नहीं आएगी, हुर्फ़े कलकला में से नहीं है। कैसे? मिनद्दम्ई, मिनद्दम्ई, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, मिनद्दम्ई, दम्ई, मीम की आवाज लौट कर नहीं आएगी और बिल्कुल बंद भी नहीं कर देंगे, मिनद्दम्ई, मिनद्दम्ई, ऐसे नहीं, मिनद्दम्ई, मिनद्दम्ई, वल्ज़ाकिरीन, जाल को खींचेंगे, खड़ी हरकत, खड़ा जबर है और या मद्दा हो रहा है और या साकिन से पहले ज़ेर है तो इसको भी खींचेंगे, वल्ज़ाकिरीन, वल्ज़ाकिरीन, अर्रहमानु, अर्रहमानु, नुज़्ज़िला, नुज़्ज़िला, फसनुयस्सिरुहु, सिर्फ हा को खींचना है, उल्टा पेश है इसलिए, और खड़ी हरकत में से है उल्टा पेश, तो खड़ी हरकत हुर्फ़े मद्दा के कायम मकाम है, तो जिस तरह हुर्फ़े मद्दा को खींचते हैं इस तरह खड़ी हरकत को भी खींचेंगे। फसनुयस्सिरुहु, रा पूर करेंगे, वश्शम्सी, वश्शम्सी, नक़ुस्सु, नक़ुस्सु, वस्सालिहीन, खड़ी हरकत भी है और या मद्दा भी है, वस्सालिहीन, फव्वलना, देखो यहाँ लौत की आवाज जारी रहेगी और लाम में कलकला नहीं होगा, फव्वलना, फव्वलना, पूर्वी करेंगे लौत को, वल्लुहा, वल्लुहा, एक अलिफ के बराबर, वल्लुहा, वत्तूरी, जमाओ के साथ और पूर करेंगे, हुर्फ़े कलकला में से भी है, वत्तूरी, वत्तैरी, देखो वत्तूरी में वाव मद्दा हो रहा है और वत्तैरी में या लीन, या साकिन से पहले जबर, वत्तैरी तो खींचेंगे नहीं, वत्तैरी, अत्तलाक़ु, अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले जबर, क़ाफ पूर, क़ा पूर, अत्तलाक़ु, वल्लाहिरु, वल्लाहिरु, देखो यहाँ क़ाफ और रा को खींचेंगे नहीं, अत्तलाक़ु ऐसा नहीं, और अल्लाहिरु खींचेंगे भी नहीं, लिज़्ज़ालिमीन, या मद्दा, लिज़्ज़ालिमीन, सुइरत, आवाज जारी रहेगी, सुइरत, युवफ़्फ़ा, युवफ़्फ़ा, हुक़्क़त, हक़्क़, ये ता की आवाज लौट कर नहीं आएगी, हुक़्क़त बंद हो जाएगी, हुक़्क़त, हक़्क़ुन, हक़्क़ुन, रक्कबक, रापुर, रक्कबक, रक्कबक, वल्लज़ीन, मिम्मा, मीम मुशद्ददा है, गुन्ना करेंगे और अलिफ मद्दा भी हो रहा है, मिम्मा उम्मतिन, फउम्मुहु मुसम्मन, जन्नातिन, वन्नाशिताति, वन्नाशिताति, वन्नजमी, जीम हुर्फ़े कलकला, आवाज लौटते हुए वापस आएगी, वन्नजमी, कुव्विरत, कुव्विरत, मुतहहरतन, हा की आवाज जारी रहेगी जैसा भी मैंने बताया, मुतहहरतन, रापुर, सुय्यिरत, यज़्ज़करु, लियद्दब्बरू, वाव मद्दा, लियद्दब्बरू, ज़ुर्रियतहु, यहाँ रा बारीक होगी, ज़ेर है नीचे, ज़ुर्रियतहु, मुज़्ज़म्मिलु, मीम मुशद्दद गुन्ना, मुज़्ज़म्मिलु, मुद्दस्सिरु, अलन नबी, यस्सम्मऊन, वाव मद्दा, इल्लियून, यज़्ज़क्का, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, खड़ा जबर है, मिनत्तय्यिबाति, इन्नज़्ज़न्न, दोनों नून मुशद्दद में गुन्ना होगा, इन्नज़्ज़न्न,
मद्दल्लिल्लु मद्दल्लिल्लु शर्रिन्नफ़्फ़ासाति। फा और सा को खींचेंगे, खड़ी हरकत है, दोनों पर खड़ा ज़बर है। शर्रिन्नफ़्फ़ासाति युहिब्बुत्तव्वाबीना युहिब्बुत्तव्वाबीना रब्बुस्समावाति मावाति मावाति। मीम और दोनों पर खड़ा ज़बर है, मीम और वा पर। रब्बुस्समावाति अहत्तु। देखो अब यहाँ ता को पूर करेंगे, ता का इदगाम हो रहा है ता के अंदर, तो पहले पूर करके उसको इदगाम नाकिस कहते हैं। ता की सिफत बाकी रहेगी, फिर उसके बाद ता को पढ़ेंगे। अहत्तु 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 ऐसे। बसत यहाँ ता होगा, यहाँ सीधा ता को जिस तरह पहले इस सबक में बताया गया था कि साकिन हर्फ को छोड़ देंगे, इस तरह यहाँ ता को सीधा ता को सीधा ता में इदगाम मुदगम कर देंगे ताकि ता की आवाज नहीं आएगी। बसत बसत नखलुकुम। देखो अब यहाँ कौफ है फिर काफ है, तो यहाँ कौफ की सिफत यहाँ दोनों तरीके से पढ़ना जायज है। देखो यहाँ पर दोनों तरीके से पढ़ना जायज है। कौफ को पूरा काफ के अंदर दाखिल कर देंगे, यानी बड़ी कौफ जो है दो नुक्ते वाली, उसकी आवाज बिल्कुल नहीं आएगी, ये भी जायज है। और ये कि बड़ी कौफ की सिफत बाकी रहे पूर करने वाली, उसके बाद फिर काफ पढ़ें, तो ये भी जायज है। दोनों तरीके से पढ़ना जायज है, लेकिन पहले जो मैंने बताया कि कौफ बिल्कुल ही खत्म हो जाए, इस तरह पढ़ना ये बेहतर है, ज्यादा औला है। तो कैसे पढ़ेंगे? नखलुकुम, अब खौ को पूर करेंगे, हुर्फ मुस्तालिया में से है, तो नखलुकुम नखलुकुम ऐसे। क़द तबय्यना अबदतुम यज़लमू वाव मद्दा। क़द दखलू, ये खौ पूर करेंगे, दाल को जमाओं के साथ अदा करेंगे, हुर्फ कलकला में से है इस वजह से, और खौ को पूर करेंगे। क़द दखलू, वाव मद्दा भी हो रहा है, कौफ भी हुर्फ मुस्तालिया में से है, उसको भी पूर करेंगे। क़द दखलू इज़हब, आवाज जारी रहेगी, इज़हब खींचेंगे नहीं, यहाँ इज़हब ऐसे नहीं, इज़हब इज़हब ऐसे पढ़ेंगे। तो ये मदनी कायदे का 13वां सबक था जिसको हमने पढ़ा, तो ऐसे ही आप भी दोहरा लीजिए। अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानों में कलाम पाक की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।